তোরা কত বিক্ষত করতিস না মনের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা হিংসা জানোয়ারটাকে আর করে দেবে জানোয়ার থেকে জানাতে হবে কেন বে সালা তুই সালা নিজে ধরতে জানোয়ার কি বলে হ্যাঁ সালা জানোয়ারের তো জানোয়ারের যেমন কোনো জন্ম বইতে থাকে না এমনি তরণের সালা জানোয়ারের যেমন মাস্তা কিন্তু পাপ লাখ লাখ করোড় করোড় এমনি তরণ আর কুত্তার বাচ্চা সাবাস মাতা বেটা আপনি আমি শেখ কিশনলাল अग्रवाला पक्का सितंबरीवा और ये पक्का बोले हमार आदमी माने आपने हमारे पेছনে ले ली दिखरन हां सिर्फ तुम्हारा कागज करिए लेते लेकिन क्यों क्योंकि तुम हमारा परमानेंट आदमी बन सका या नहीं लेकिन ऐसा नहीं बहुत अच्छा स्कीम कर लो बहुत इसलिए तो हम ही तुम्हारे एकदम हमारा परमानेंट आदमी बनेंगे आदमी के बन कर सकती ओके আমরা গুরু বানাবো গুরু